Karon na atong challenge mo na sa disiya ang Tagalog i-translate ninyo og English. Dili na Bisaya. Ah. So Tagalog i-translate ninyo og English. Naiklo na, ma'am. Ha? Naiklo. Una gyud puniklo basta di mo cancer. Ge, una na sa tani, Eloy. Last boy lihang. Ge. Eloy, i-translate sa English ang komedor. Sino kumili na, ma'am? Komedor. Pani moment. Kananan ba kananan? Kanan. Kuan. Komedor. Sa Bisaya kay kananan. Eating place. Ro! Eating place. Osa. Balele. Place eating. Komedor. Komedor. Oh, sa Bisaya kananan. Komedor. Table. Kuan. Table. Table. Table place. Wrong duha. Last. Komedor. Komedor. Table it. Sa Bisaya kay inyohang kananan ba? Mao na diha among kananan. Oh. This is my eating places. Ha? Kuan. Lang. Spot. Wrong. Oh, next. Bayot. Klo, ma'am. Ha? Awas ay kluhay, wa may close Eloy ge. Eating places. Wrong usa. Table eating. Duha. That's my eating table. Tolo. Oh, next boy lihang. Komedor. Food part. Food park na. Yabag. Wrong. Food park na, ma'am. Food park. Inyohang kananan ba? Oh, sa food park mo nga. Wrong. Food court. Wrong. Duha. Ma'am. Away, klo. Wala may klo. Are ta magklo. Balik Eloy. Komedor. Among kanan. Oh, for example, na may mga amiga baron niya, inyong itor sa inyong balay baron. May This is nga my house. may mo niya mong kananan, ya mo ni riya mong kwarto, ya mo niya mong CR, ana. Kitchen place. Wrong. This is operating room. Wrong sa operating room. Operating room sa mag-opera ka? Ha? Klo? Na area ang katapusan. Eating area. Wrong usa. Hala, kabaho ko ba eh? Kabaho na ko, ma'am. Kabaho na ko. Unhan ka. Unhan ka. Patay ka na. Na area ang katapusan. Table area. Bahala ka na. O, kitchen area? Wrong doha. Last. Komedor. Eating area nga. Wrong talo. Bayot. Ah, ikaw, komedor. Na area ang tumoy. Nya ang first letter. Ah, ang tumoy pa. No, tumoy pa. Oh, yeah. Na area ang tumoy. Abando area. Ra niya pag abando area. Usa. Living area. Wrong duha. Kuwang to, ma'am. Ha? Kuwang. Hapit-hapit. Living room area. Wrong. Next. Kuwang tong living room, no? Dili, Saan? ang dol ang living. Dol sa living? Dili, Living. ang iyahang Basta dol sa living. basta iyahang Side the pag-pronounce. living area. Di, ang basta iyahang pag-pronounce kay ing gapon na tumoy. Ing. Ah, Eating. Ing area. Eating area. wrong. Usa. Ang iyahang ayang kuan kay naaga po'y ing. ING. Roaming area. Ang tumoy sa iyahang permero nga word naaga po'y ing. Lihang area. Komedor. Kananan sa Bisaya. Dining area. Correct! 1,000 pesos. Dining area. Next. Eloy. Eloy, i-translate sa English ang bubong. Kuan. Ceiling. Ha? Ceiling. Usa. Bubong. Ceiling ay. Wrong. Duha. Abando. Tolo. Bayot. Next. Klo. Ha? I-translate sa English ang bubong. Isang bubong. Ma'am.
Ha? Bubong ka ng sin. Bubong. Atop ba atop sa Bisaya? Outfit check. Ha? Alam mo ba? Atop sa Bisaya. Bubong, atop sa Bisaya. Seeing area. Wrong usa. Ceiling area. Duha. Nothing area. Tolo. Okay, next. Bilihang. I-translate sa English ang bubong. Sa Bisaya, ha? Rooftop. Wrong usa. Rafting di. Second floor. Duha. Second floor. Atop. Rooftop yun. Rooftop. Ha? Rooftop yun. Wrong ang rooftop. Nanubra rasad. Roof. Ha? Roof. Correct! 1,000. Roof. Next, Eloy. Ha? Explain daw mo ba yun? Na English ha. Atop, roof. Okay, Eloy. Ding-ding. Mana bongbong? Bongbong. Dingding. Ceiling. Wrong usa. Ding-ding. Entire room. Sa Bisaya, bongbong. Room. Duha. Last. Dingding. Dong-dong. Ding-ding dong-dong. Ceiling roof. Wrong. Tolo. Next, bayot. Okay. Ding-ding. Rough. Wrong usa. Bongbong ba? Bongbong. Laptop. Wrong. Nayabag na. Bongbong. Bing bang. Ha? Bing Sa bang. English? Look. Wrong. Next. Boy Lihang. Dingding. Ding-ding. Double walling. Ha? Double walling. Nayabag. Dubululing ha? Dubululing man. Dingding man. Wrong usa. Walling. Ha? Wuling? Walling. Wrong. Duha. Ha? Wall. Correct! 1,000 pesos. Wall. Okay. Eloy. Karasayan mo? I-translate sa English ang hagdan. Kuan. Elevator. Skeletor. Hagdan. Skeletor eh. Kabahan ako. Hagdan. Skeletor bita na. Kanang nasa ganun. Pagdan na. Maninaga lang siya. Ang gitaw mo skelet. Yawan dagat. Litor ah. Paminaw jadi bayot. Hagdan sa English. Skeletor. Yeah. Ang sa Grand Mall kay skeletor kay nidagan man. Kay kumudagan skele. Yawan dagan liter ah. Diba? Mukay mo. Hagdan. Hagdan sa English. Kanana jud ko na sa nani. Diba jud ko Ano mo dabi? liter. Latter. Ha? Latter. Wrong usa. Kuan. Hagdan sa English. Koridor. Duha. Kapit gamay lo. Last. Ang cool di ka. Gamit ang AI oo ba? Kaligi koridor. Ginagalay ko pa ba? Last. Skeletor. Wrong. Ladder. Ha? Ladder. Wrong. Wrong. Sakto, may Wrong. ladder. Wrong lagi. Hagdan. Oh. Wrong. Usa. Ladder. Wrong. Usa. Sakto, ma'am. Wrong. Ladder man, ma'am. Wrong. Usa. Malog. Wrong lagi. Wrong. Klo, ma'am. Ay, walay klo. Walay klo. Ladder ba yan? Ladder. Wrong. Leader? Ha? Leader. Wrong duha. Lapper. Tolo. Boy Liang. Ladder ba daw? Agdan, ladder. Stair. Ha? Stair. Correct. Stairs. Dili ladder. Stairs. Nausap na ladder, ma'am. Ha? Ladder ka na mo ang dala-dalahon nga kuan. Balik mo. Kaya sa Okay. Ayun, ma'am. Para sa kuan man ay mo ha, para sa kanang panday. Nga ganan. Next. Kaya na. Eloy. Ah. Kini.
Balkonahe. Sana na, mama eh. Ha? Sana. Balkon ba? Balkon. Kana para sa kana ila tansyang ba? Lola tansyang nimo. Tugkaran sa Bisaya. Dili kanang Sala. basta balkon. Sala. Ha? Sala na. Wrong. Dili. Sala sa Bisaya. Dili, balkon. Balkonahe din balkon. Ma'am, Tagalog jadi ka bang Bisaya? O saan Bisaya, ma'am? Balkon gani, balkonahe. O say, klo ma'am, klo ma'am. Ha? Okay, tagatag klo. Naayap area na ma'am. Ha? Naayap area. Wala. Ni ang tumoy, ni. Victor. Ni. Mane, pilita ka mane. Living room ni. Living room ni. Wrong sa. Ah. Wala to na Living room ni. Basta na ni ang tumoy. Patong may manam kay ni. O, Ah. ni. Inway ba inway? Proceed ta sa Filipino subject ma'am. Ha? Proceed ta. Ge. Bago ko na. Protein. Stairs. Ay. Protein. Agdanan na. Balkonahe. Balkon ang kwan. Oh, Sala. English. Nay ni ang tumoy. Liver ni. Ha? Liver ni. Duha. Balkon nya ni ang tumoy. Balcony. Ha? Balcony. Balcony? Correct! 1,000 pesos. Balcony. Ako, sensei. Ah, mo ha. Ladder ba ito mo? Ha? Ayan, ladder. Okay, mo ha. Parehara, consider mo. Sala. Sala ni. Living room. Ha? Living room. Ah, saya di ra mamaw. Wala kay? Area to ang Living tumoy. area. Ha? Living area. Dili, R ang tumoy. Sigma mo lang. Rom ang tumoy. Living room area. Oh, parehara. Correct, living room. Next. Boy Lihang. Garahe. Garage. 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 Garahe. Garage. Sa Bisaya na, ma'am. Correct. 1,000. Next. Eloy. 1, 2, 3, 4, 5. Sahig. Ay, Mm. floor. Good job. 1,000. Wala gigod siya ba ko? Proceed ta Filipino sunod ma'am. Next. Bayot. Kisame. Kisame? Kitchen. Osa. Saan nagisame na? Kitchen na. Kitchen we. Clo. Clo, ma'am. Ha? Ki. Ako na. Clara kay kitchen ni ma'am. Dilay. Si. Ang una. Seeing. Ha? Seeing area. Wrong. Duha. Ito, itong kitchen. Maruhan ni ma'am. Wrong. Ay, kisame. Ang kitchen. Ceiling area. Ha? Ceiling area. Ceiling area. Wrong. Tolo. Ceiling. Ceiling. Correct. Naka-area. Na area imo. Sama ma'am. Nga na ceiling. Kaya ang area place wala. Dili ay. Ato ka tambay na. Ato rin kang tambay sa inyong kisame. Ang kada kisame ka na baka nang taptapanan sa inyong kuan, sa inyong suga. Next. Last, Eloy. Last na ni. Palikuran. Banyo. CR. Ano? CR. English? CR. Wrong. Wrong. Sa. Bedroom. Ano sa Ay, bedroom? bathroom. Ha? Bathroom. Bathroom tulon. Tala na, bedroom. Sa. Oh, gabi. Wrong. Comfort room. Ha? Comfort room. Comfort room? Ah. Ha? Comfort room day. Comfort room. Wrong. Ay, ma'am. Usa. Maraan mo mamay. Wrong lagi. Makatawa ka, ma'am. Banyo. Banyo. Banyo, queen. Ah. Saan banyo, ma'am? Ha? CR, nana? Oh, kanang CR ba? CR. Brother room? Ha? Brother room? Wrong. Duha. Apa, ma'am? Duha na. Imo ring kuan comfort room. Shower. Banyo. Shower room. Tumatay room. Bilihang. Palikuran. Oh, bathroom ito ma'am. Wrong.
Ang iha yung kuan ba? Kanang iha yung... Baon. Wrong. Wrong. Avocado place. Palikuran. Bangko. Klo ma'am, klo. Ha? Klo. Kanang yang kuan ba? Iha yung hilingkuran. Klo kay Oh. ma'am. Lingkuran? Oh. Bawal gani, bawal si bawal. Sa English? Bawal wrong. Dio. Sitting bawal. Wrong. Klo Duha. ma'am, klo. Bawal sitting. Klo boy. Kamara ba kuno na boy? Klo. T. Tab. Wrong. Tolo. Tibol. Wrong. Tibol. Wrong. Usa. Tabnel. Duha. Taf. Tolo. Next klo. Ha? Next klo. Oh. Next klo pa dyan? Ay. T-O. Palikuran. Turnable. Wrong. Duha. Subol. Duha. Wala ma'am. Kanang isudlan sa imong tubol. Wala ma'am. Ha? Kanang isudlan sa imong tubol. Unsa man kanay imong lingkuran ba? Bal. Usa ba ma'am ay wala sila ra Oh, ganda. okay, usa. Asi pa nga si ma'am ay. T Consider lang. O Bonus ma'am. T ang tumoy. Next klo. T ang tumoy gani. T O T. T O nya blank amang ma'am amang tublot. Balik ma'am. Ton. Tim, nasa sa na matunil. Balik ka ma'am. Tonit. Toilet. Katasan!